अरे रे 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 बजार कौन एते भिड़ आज तो किसी ओषा बार नहीं आज कौन नुआ नुआ किसमर दुकान देखा जाउची दुकान आगे कौन गोटे चिकिमिकिया गछ आउरी किए जने बुढ़ा नाली टोपी नाली ड्रेस लंबा लंबा दाढ़ी रखी ठिया है जाए के देखिबा वाह बढ़िया दाढ़ी रखी तो पोशाकटा हेला भलिया यही पोशाकटा को कौन शीत दिने पिंधती कि देखिबा ता टोपीटा मो मुंड को सेट नउची ना नहीं हो मौसा तमे से टोपी कहीं पिंच नाई रे पुओ मु देखुतली ये टोपीटा मते केमिथि मानुछि आग किणिकी नियो तापरे घरे जाई देखियो तुमको मानुछि कि नाही होई रे दुकानी छुआ एमिति विरक्त काहेकि होउछु आ विरक्त हेबि नाही ए जाय मु टंकाटिए बइन करी नाही तुम आसी मागणरे जिनिस गुडाक घंटा चकुडा कच ओ गल 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 एठू होई रे दुकानी छुआ गोराकी मानकु टिके सम्मान देई सीख लोक मानकु टिके बुझेई की कह आउ कोन तम परिका गोराकी मानक मु तो खाली ट्यूशन करिया नाकी बसिछि आउ नब त नब नहने चाल हो हेला मु जाउछ तू आउ बरुडी फुक माइला भलिया हो ना कुआडे बुली बुली चली आछंती खाली मागणरे भीड़ जमई पकाउछंती अरे रे 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 मो साइकिल टा किए नहीं गला मु तो एठी रखिथिली अरे रे 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 हेई तो मो साइकिल टा नहीं किए गोटे पळौची ना कोन धरो 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 ताकू किए ओछरे मो साइकिल टा नहीं गला रे धरो 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 ताकू किए ओछरे मो साइकिल टा नहीं गला रे ताकू धरो रे अरे धड़िया मशा पाटी कौन शुभुची साइकिल नहीं गला बोली हुड़ी पकाउची एई लोकटा कौन साइकिल नहीं गला कि एई र र र र जाउछु कोले र र र अरे अरे टीमा की रे ये चोर मो भेकाल बुड़े देइतिला रे ये चोर गुडाक जा हेलेनी आखी पिटुला के पूरा कोछा काटी नेबे लो मौसा साइकिल छाड़ी दे तू कुआड़ जाइथिलु कि अरे टीमा ये बाजार रे कोन आज नुआ नुआ भेराइटी दुकान पड़ीची मो आखी उठला दिन तो एमिति दुकान देखि नहीं से दुकान आगे गोटे बाबा बेसरे गोटे बुढ़ा कौन ठिया है ताकू तो खाली देखिया पई जाइथिली आ हेलो मौसा से बाबा नुहे लो से पर सांता क्लॉज से पुणी किए सुन लो मौसा काली जीशु ख्रीष्ट जन्मदिन एई दिन रे से सांता क्लॉज छुआ मानकु चॉकलेट बांटंती गरीब गुरुबा असहाय लोक मानकु चदर कमल बांटंती ताकू मने पकेया पई एई बड़ दिन रे अनेक लोक एई पोशाक पिंदी छुआ मानकु चॉकलेट बांटंती सत्य ना कौन एथिरे एते गुमर कथा अछि मु तो जानि नथिली आ अरे टीमा मु कोन कहउथिली कि कौन कहूनु मोर भी मने होउछि रे टीमा मु टिके सेई जामा टोपी दाढ़ी लगेई छुआ को चॉकलेट बांटंती लो मौसा मन थिने कौन हबो ता पई पुनी धन दरकार मो पाखरे 300 टंका अछि सेतिकिरे हबो तो आज को दिगरु सूर्य उदय हेले कि ये कंजूस बुढ़ा कौन आज सांता क्लॉज हो बोली कहलानी अरे टीमा किछि कहनु काहे की चल मौसा सेई दुकान रु तो साइज रो देखिया गोटे ड्रेस किन दबा आ बड़ दिन रे पूरा तू हाईलाइट करबो आ हो चल चल जा जा एतिकी बेले मोबाइल टारू पैसा सरीबार थिला भाबिथिली टिके यूट्यूब खोली सुकुटा कमेडी देखि थांती बा तो सब पैसा नहीं बाजार पळेइला एजाए तो आसीबाकू ना धरुनी हां कोउटी सांग मेळे रे बसी गंजेई टाणुथिबो आज सौदा आनिबो ना मु रोसई करबी काहे की आसी छु मन किसो नेबा पाई रे काहे की आसी छु मन बालो बालो काहे की एमिति गीत गाउछु किलो बाटरे कोन कागु देखिलु की मु किछि देखि नाइलो जेमिडी एमिति का जिनिस आनिछि काली लोक माने मोते देखिले खाली तो हंसीबे कोन एमिति जिनिस आनिछु किलो देखेलु मते टिके देखेलु देखिबा पई एते व्यस्त काहे होउछु एमिति का जामा टोपी आनिछि काली बड़ दिन रे तू मते पिंधेई दबु गांटा सारा लोक जेमिति टेरा हे जिवे चल चल घर भीतर को चल हो चल चल देखिबा कोन सब आनिछु
ପିଲାମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସରେ, ଚକୋଲେଟ ନିଅରେ, ଆସରେ ପିଲାମାନେ ଆସରେ। ଆରେ ରେ 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 ଏ କୁକୁର ଗୁଡାକ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ବେଶକୁ ଦେଖି କାମୁଡି ଗୋଡଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆଉ ଏ ବୁଲା କୁକୁର ଗୁଡାକ କାମୁଡି ପକେଇବେ ତ। ଆଉ କଣ କରିବି କଣ କରିବି? ଏ ବାବାରେ ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି ରେ। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, କିଏ ବେ ତୁ ଭସୁଆ? ବାଡି ପୋଡା ଘର ଗଳା, ମୋ ଘରୁ କଣ ପଶି ଆସିଲୁ? କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ? ଧାଇଁ ଆସରେ, ମୋ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ରେ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବେ ପେଟା ପେଟିମା ବେ ନେତ ନାନୀ କଣ ଏତେ ଜୋର ଚିଲଉଛି? ହଁ ତ କଣ କହୁଛି ତା ଘରେ କିଏ ପଶିଗଲା? ତା ଘରେ କିଏ ପଶିଲା ବେ? କଣ କବାଟ ମେଲା ଥିଲା କି? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବ ଚାଲ, କିଏ ପଶିଗଲା ବେ? 2 ଗୋଡିଆ ନା 4 ଗୋଡିଆ? କଣ ହେଲା ଲୋ ନାନୀ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ପାଟି କରୁଥିଲୁ? ଆସରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଆସ, ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ବାବା ପଶି ଆସିଛି। ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। लो ବୋଉଲୋ, ଏ ବାବା କିଏ ଲୋ? ହୋୟ ବାବାଜୀ ବାବା, କୋଉଠୁ ଆସିଲ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ନା ସାଲେପୁରରୁ? ଛାଡ଼ିଲ ଛାଡ଼ିଲ, ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ବାବା କୋଉ ଢାବାରୁ ଆଇବେ। ଟିମା ଭଲ କି ଦେଖ ରେ, ଏ ଭସୁଆ ରାଇଜଳା ବାବାଜୀ କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ପଶିଛି? ଆରେ ରେ 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 କଣ ଏମିତି ସବୁ କହି ଯାଉଛ ରେ? ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି? लो ମଉସା କିଲୋ, ତୋର ଏ କି ବେଶ? ଲୋ ମଉସା, କାଲି ପରା ମୁଁ ଏଇ ନାଲା ଡ୍ରେସଟା ତୋ ପାଇଁ ବଜାରରୁ କିଣି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ କାହିଁକି? ଆଲୋ ଆଲୋ ଧଡିଆ ନନା କିଲୋ, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧି ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲୁ କି? ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ, ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ ରୂପ ଧରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ହେଲେ ବୁଲା କୁକୁର ଗୁଡାକ ଏମିତି ଭୁକିଲେ ଯେ ତୁ ଜୀବନ ବିକଳେ ମୋ ଘରେ ପଶିଗଲୁ ଆଉ। लो ମଉସା, କଣ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଲୋ? ଚକୋଲେଟ, ଲେଡିଜ ଚଦର, ଜେଣ୍ଟସ କମଳ। ହଉ ମଉସା, ତୁ ନେତ ନାନୀ ଗୋଟେ ଚଦର ଦେଲୁ, ନାନୀ ମୋର ଶୀତ ଦିନେ ଘୋଡେଇବ। ନେଲୋ ନାନୀ ନେ, ଏଇ ଚଦର ନେ। ଶୀତ ଦିନେ ଘୋଡେଇ ହଉଥିବୁ, ମତେ ମନେ ପକଉଥିବୁ। ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ ନାହିଁ ଧଡିଆ ନନା, ମୁଁ ନ ଜାଣି ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି। ଜାଣିକି କଣ ନ ଜାଣିକି କଣ, ତୋର ତ କଥା ଗୁଡାକ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ସାଥୀ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ ଚଦର ଧଡିଆ ନନାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ବଡ ଦିନରେ ସମ୍ବାଦ କହିବା। ଆରେ ରେ 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 ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ? ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ପଡିବ ଦେଖିବେ କେମିତି।